Meri tabi basah ngagai semua bala kita ti seruran bergulai ngau kami ba Aiban di panca terus sari Studio B RTM Kuching Aiban Sarito hari 2 22 hari bulan 12 bergulai ngau aku Monica Gary. Perintah udah nyayin sepekat ngau company pharmaceutical AstraZeneca dikenak nguliah ke 6.4 juta dos vaksin COVID-19. Lebuh timangsud ke perkara tu, Menteri Besar Tan Sri Muhyiddin Yassin madah ke pemayuh dos tu ianya 6 tambah 10% hari pemayuh stok ti udah dipadah ke sebedau tu. Engau tambah tu Malaysia ngambuan stok vaksin ke bulian 40% ti udah dipersetuju ke baru sempekat bergulai engau fasiliti COVAX company Pfizer serta company AstraZeneca. Perintah megak benong buat proses berundian ngau Sinovac, CanSino serta Gamaleya dikenak nguliah ke jamin stok vaksin nambah lebih hari 80% hari pemayuh rakyat Malaysia tau ke 26.5 juta. Baruah ke semua sempekat ngau ia ke agi benong di perundian ketuk perintah dekat berguna ke agi belanja 2.05 bilion ringgit. Upis Menteri Pengerai KKM berdau nerima sebarang report pengekai varian baru igi penyakit COVID-19 dari United Kingdom UK di Malaysia dipadah ke ngekai ngau jampat agi. Menteri Pengerai Datuk Seri Dr. Adham Baba madah ke nanti semak bisi report berkaul ngau igi penyakitnya jujukan genom dekat diperjalai ke dikenak nuku ke penatai variannya kelimpah ngambil atur dikenak nagang pengekaya. Ku Datuk Seri Dr. Adham nakak ke Datuk Malaysia empai muka antara garis menua ngau penua laban tinangi ke kes-kes COVID-19 hari menua luar ke nyadi. Pihak megak jam ke Datuk sekedar menua bakal Saudi Arabia ngau Germany udang ketuka dulu penerbai bilun hari United Kingdom ketegal varian baru igi penyakit tu. Kemari Director Jeneral Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah madah ke varian baru tu tau ke nama saintifik ya VUI 202012-01 ditemu ngembuan ikas berampit tinggi ianya 20%. Sarito ada kes positif COVID-19 di Sarawak. Ditiaka Chairman Komiti Penyangga Penusa Menua Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugambas, pemayuh ke semua kes positif COVID-19 di Sarawak mengkang 1,090 kes. Sarito 4 kes baru tiudah gerai serta pansut di Hospital Besar Sarawak. Tungujung ke pemayuh kes positif COVID-19 tiudah gerai serta pansut di hospital nambah ngagai 1,060 ikut tau ke 97.25% hari pemayuh ke semua sekali kes COVID-19 di Sarawak. Berjakut Baum Pengarang Berita di Kuching, Dato' Amar Douglas Ugambas madah ke pelilih menua sibu ngau Kuching mengkang bak status kuning ngau pemayuh ke semua kes. Ianya 3 kes terderiput ke dalam tempoh 14 hari ke udah ianya Sibu 2 lalu Kuching 1. Lalu 38 buah pelilih menua kebukai bak status gadung. JPBN Sarawak Megak udah bawum lalu sekedar pemutus udah ditetap ke. Upis Menteri Local Government engau pengawak berumah Sarawak udah ngalus ke garis lalau SOP ke bagi muka baru palan karaoke ke bisik bilik bapalan berbeli ke barang. Atur tu berengkah pagila pemendar tu nak nyerangkum KTV karaoke, kelab malam, pub ngau bistro. Upis Kerja Raya JKR Sarawak udah ngagak perambu ngagak sekedar jalai tambah bak pasar kapit dikenak ngurang ke penyekut berjalai alun bandurnya. Sapit Kepala Menteri Kemegak Menteri Infrastruktur engau pemansang penyangkai kapal Tan Sri Dr. James Jemuk Masing madah ke penyekut jalai bak pasar kapit majak nambah pengudah jalai bersambung ke kapit ngau Sibu berengkah dibuka dalam bulan 10 tu tadi. Koya jalai tambah ke di Perambu tu ilak dekat ngelancar ke pejalai perengkau pengangkut di kelebih hagi menua pesisir kapit. JKR did propose alternative road so that there is a link with the hinterland of Kapit from here, and that will bypass certain areas where the congestion take place. Ia masuk ke Jakotok lebuh di Keranau Pengarang Berita, udah terjadi Chairman Aum Komiti Pemansang Kapit di Kompleks Upis Perintah Menua Sarawak di Kapit. Kelimpah perambu ngangkat ke pemanah bungkur jalai alun di Pasar Kapit, Tan Sri Dr. James Jemut Megak, madah ke japai bungkur arus penyambung di pasarnya dekat diangkat ke mana hagi.
Berduduk harinya ia ngarap ke Suruhanjaya Komunikasi ngau Multimedia Malaysia serta Sarawak Multimedia Authority ulih berjalai ke perkara tu. Awam Tok Megak bisik diguluk pengari-pengari rakyat dibagi menua kapit yang kaum Menteri Dagang Dalam Menua ngau perkara pembeli barang Datuk Seri Alexander Nantalinggi Kemegak Kaban Parlimen Kapit, Kaban Dewan Konsel Negeri Bukit Goram Jefferson Jambit Unyat ngau Kaban Dewan Konsel Negeri Pelagus Wilson Nyabong. Sekedak perkara kebisik di awam ianya pemansang infrastruktur jalan alun di Kapit ngagak upis bertanam bertupik baru engkau perambu nambah kekuatan alai pengerja pengawak perintah menua. Projek Rimbunan Kasih di Benung Cakar di Pejalai di Sundar Lawas dekat Meri Penguntung kebesai ngagai orang Kediau Bandurnya. Sapit Kepala Menteri Datuk Amar Awan Tengah Ali Hassan madaka untuk nyerangkum peluang gawak ngagai sidak tim masuk ba projek tu kelimpah empas pemansang kedekat ditumbuh ke Bandurnya ilah. Kok ia perkara tadi kemerat dia tu enyak mata orang Kediau Bandurnya sama ngambil bagi ngemansang kedua bidang TBC peluang di kemansang ianya bertanam petupi ngau aquakultur. Tok kaum nanam rock melon serta nupi ikan tilapia ngau jet pearl. Our ultimate objective is, of course, we want to start. This is going to be the anchor for us to be involved in this venture. But at the same time, how to get the people, especially in the surrounding areas, to be involved untuk membolehkan masyarakat setempat kita akan dapat meningkatkan taraf hidup mereka. Datuk Amar Awan Tengah di Keranau Pengarang Berita udah tingabas projeknya di Sundar Lawas. Projek tu udah diambil perintah menua baru upis pemansang engkau nyaga tanah LCDA. Sebuah company luar dekat ngambil tangkup pengawak ngurus ke Rimbunan Kasih yang kaum merik buah penemu berkawal perkara teknikal serta nyawup ngelaku ke hasil tadi uliah. Nakak ke dia tu bisik 53 ekor orang bisik masuk ba projek Bandur kebesai 21.45 hektar ke alai sidak bisik disedia ke rumah alai endur diau. Saya bersyukur sebagai peserta Rimbunan Kasih. Kami dapat bekerja di sini, terus ada disediakan rumah di sini. Sangat bersyukur sebab sekarang ni bukan senang untuk mendapatkan pekerjaan yang menyediakan tempat tinggal sekali. Pemangkin untuk kemajuan peserta-peserta di Rimbunan Kasih ini. Lagipun ia dapat menjana pendapatan kepada peserta-peserta. Harapan saya moga Sundar ni dikenalilah di mana-mana serata tempat lah. Kalau boleh di luar negara pun Sundar ni dikenali. Nyerumak penemuaya ke Lawas, Datuk Amar Awan Tengah Kemegak Kaban Dewan Kaunsil Negeri Bukit Sari bisa nyerah ke agi belanja kebuliah RM200,000 hari bagi perkara pengarap-pengarap buka uniform ngagai gereja St. Martin Lawas. Agi belanja tu kena guna meli perengka tadi guna gerejanya. Berbaknya bak pengerami bukai diatur di Siburan Datuk Amar Awan Tengah madaka gempung hari mensia mayuh serakuk bangsa Dayak Bidayuh di BNA serta upis tanah ngau survey udah ngemudah kagi pengawak nyukat tanah adat asal Bumi Putra NCR di pejalai di bagi menua serian. Tok boleh diperhati lebih 1,499 surat palak tanah baru kenteran 18 Kanun Tanah Negeri KTN tenyeng kaum 2,073 lot tanah udah diberi bagi orang kebempu tanah Bandurnya. Tu hasil hari pengawak nyukat perimeter tanah NCR inisiatif baru. Sapit Kepala Menteri Datuk Amar Awan Tengah Ali Hassan madaka boleh 68,960 hektar kandang dur megak udah digezet nyadi warta Rizab Komunal Bumi Putra baru kenteran 6 KTN. Tok nyengkaum genturung pendiau rayang ti udah tembuk disukat dalam bulan 5 tu tadi kebesai 910 hektar. Ia ti pemadu baru ianya genturung pendiau Keromboy, Petung Enggau Menjau di Siburan kebesai 322 hektar diberi ngagai 186 ikut penerima. Ia mansut ke Jakarta Ramau Tinyuak ke Warta Rizab Komunal Bumi Putra bertanam bertupik baru kenteran 6 KTN ngau surat palak tanah baru kenteran 18 KTN bak Balai Raya Kampung Sinjok di Siburan. Lebuh tingenang perkara ti berkawal Datuk Amar Awan Tengah madaka tanah kebesai 965,285 hektar bak Selampur Sarawak udah tembuk disukat ngena perimeter NCR inisiatif baru kenyau 10 tahun ke udah. Di Serian bisik 3,303 hektar tanah udah disukat tenyengkau pemesai 4,360 lot nakak bulan 11 tu tadi.
Berita bah di Miri. Nakak pukul 10 pagi tadi, 18 kanandur ngau 5 buah sekolah dituntung penusah bah. Nitiakan report dikeluarkan Upis Penyangga Orang Periman Malaysia APM Miri, ikas air batiga andur di Marudi, megak ngayan ke baca, bah ikas berjaga-jaga, ianya di Long Teru 6.97 meter, Long Panai 6.55 meter, serta Marudi 3.04 meter. Ko APM Miri sekedar hari kenturung pendiau ti ampuh ianya Umar Beluoh Long Panai, Batu Bungan, Melinau Mulu, Rumah Cabob Lubuk Aman, Rumah Vincent Tanjung Upar dengan Rumah Gerinang Logan Tasan. Sama ampuh ianya Rumah Ngingkong Teraja Benawa, Kampung Jos Ijus Pengelayan, Rumah Budin Asam Payak dengan Rumah Frederick Belajar Asam Payak. Belak bah ianya 4 buah sekolah di Peliliah Menua Marudi ianya SK Benawa, SK Long Lene, SMK Tutoh Apoh engau SK Pengelayan. Di Peliliah Menua Beluru, Seminda SK Sungai Bong Ti Ampuh. APM Kemegak Sekretariat Komiti Penyangga Penusah bagi Benua Miri Madaka, gaya ari bak semua nur ke Ampuh manah nakak kediatu. Tebal lagi ikas air bandur tu ngayan ke gaya air Timansang Besai engau Nun. Beritanya tadi ngujung ke aiban kita kelemai itu bergempuang kita nagang pengekai COVID-19 lalu perkara kebeguna benar inyak scan My Sejahtera tiap kali ngelawak palan Mensia Mayu. Ngau tu aku Monica Geri madah Kediri. Mumpak dulu.